जय जगन्नाथ। मु सुचित्रा महापात्र। मो यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत। वीडियो को शेष पर्यंत देखिए। भल लगिले लाइक करिवे। शिक्षक शिक्षयित्री बंधु माननकु शेयर करिवे। मोर जदि किछि त्रुटि रुहे तेबे संशोधन निमंते कमेंट देबे। मो यूट्यूब चैनल को प्रथमरु सब्सक्राइब करि नथिले प्रथमे सब्सक्राइब कर देबे। 16/4/2025 बुधवार लेसन प्लान टी लेखिबा। आसंतु शिशु बाटिका 3 प्रथम और द्वितीय श्रेणी को नहीं लेसन प्लान टी लिखी जहाकू आमे कहूचे मल्टीग्रेड लेसन प्लान। 16/4/2025 तारीख बुधवार श्रेणी शिशु बाटिका 3 आमर 9टी कलम अच्छी। पीरियड, समय, विषय व प्रसंग, विकासर दिग व दक्षता, मुख्य धारणा, शिक्षक फलाफल बा एलो, लर्निंग आउटकम, सीजी बा एलो, शिक्षण कार्य एक्टिविटी, टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल। प्रथम पीरियड 6:30 रु 5:45 प्रार्थना। द्वितीय पीरियड 6:45 रु 7:30 स्वास्थ्य और परिष्कार परिच्छन्नता, विकासर दिग, सामाजिक आवेगिक और नैतिक विकास, मुख्य धारणा, परिष्कार परिच्छन्नतार आवश्यकता को बुझिबे, जेउ वस्तु जेउठारे रहिबा उचित ताहा जानिबे। शिक्षण फलाफल निजर जिनिसपतर यथा ब्रश, पानिया, चपल इत्यादि को उचित स्थान रे रखिबे। आमर सीजी बा एलो होची CG1 C1.3। शिक्षण कार्य होची पिला माने निजर जिनिसपत्र यथा चपल, पोशाक, बहीपत्र उचित स्थान रे रखिया पई मु सूचना देबी। टीएलएम होची चित्रकार्ड टैबलेट रो व्यवहार। तृतीय पीरियड 7:30 रु 8:15 संख्या और परिवेश ज्ञान, बौद्धिक विकास। मुख्य धारणा है सान और बड़र धारणा पाइबे। शिक्षण फलाफल है सान और बड़ मध्य थिबा पार्थक्य को बुझिबे। सीजी बा एलो होची CG8 C8.4। शिक्षण कार्य 1 है बेलून माध्यम रे सान बड़र पार्थक्य को मु बुझाइबी। शिक्षण कार्य 2 है बड़ सान चित्र मध्यरु सान चित्र रे गोल बुलेवा पई मु कहिबी। टीएलएम है कार्यफल। चतुर्थ पीरियड 8:15 रु 9 कला और सौंदर्यबोध। कला और सौंदर्यबोधर विकास, चिंतन शक्तिर विकास हब। मुख्य धारणा शिक्षण फलाफल होची निज साथी शिक्षक शिक्षयित्री सहयोग रंगोली करिब। आमर सीजी होची 12 एलो होची C12.1। शिक्षण कार्य 1 मु चित्र करी रंग निर्देश करिथिबी। मो निर्देश अनुଯାयी शिशु माने रंग पूरण करी रंगोली करिवे। टीएलएम है विभिन्न रंगर मुरुज आउ चखड़ी। पंचम पीरियड 9:45 रु 10:30 भाषा। विषय है भाषा, विकासर दिग है भाषागत विकास। मुख्य धारणा है च अक्षर चिन्हट करिवे। शिक्षण फलाफल है च अक्षर चिन्हि पारिबे एवं फूल द्वारा च लिखिबे। सीजी होची 10 एलो होची C10.1। शिक्षण कार्य होची टगर फूल ओ पत्र रे च लिखिबे। शिक्षण कार्य 2 होची शिशु बाटिका 3 रो कार्यफर्द 6 पृष्ठा 70 अच्छी ताको मु कराइबी। सेथिपाई टीएलएम दरकार वाटर कलर, टगर फूल, पत्र और 16/4/2025 बुधवार प्रथम श्रेणी लेसन प्लान। प्रथम पीरियड 6:30 रु 6:45 प्रार्थना। द्वितीय पीरियड 6:45 रु 7:30 मुक्त वार्तालाप। दक्षता होची सामाजिक आवेगिक और नैतिक विकास। मुख्य धारणा है शिक्षार्थी माने परस्पर र पसंद और नापसंद रंगर नाम जानिबे। शिक्षण फलाफल है पिला माने निजर पसंदर रंगर नाम कहिबे। सीजी आउ एलो है CG1 C1.2। शिक्षण कार्य है शिशु माने निजर मन पसंदर रंगर नाम कहिबाकू मु सूचना देबी। टीएलएम होची चित्रकार्ड विभिन्न रंग। तृतीय पीरियड 7:30 रु 8:15 विषय है मु कथा मानुछि। विकासर दिग है DG1। मुख्य धारणा है एक समय रे निर्देश अनुଯାयी सरल नियम मानिबे। शिक्षण फलाफल है साधारण योगासन करने को सक्षम होई परिबे। सीजी बा एलो होची HW 3.4। शिक्षण कार्य होची मो निर्देश अनुଯାयी समस्ते कार्य करिवे। टीएलएम होची चित्रकार्ड विभिन्न रंग। चतुर्थ पीरियड 8:15 रु 9 पर्यंत बल तोर कथा मोर चिट माध्यम रे मुसे माननकु जणेबी। विकासर दिग है DG2। मुख्य धारणा है शिक्षक शिक्षयित्री सांगसाथी मानक सहित निजर भाव को
କଥା ଦ୍ୱାରା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହେଲା ପିଲାମାନେ ନିଜ ଶରୀରର ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ। CG/LO ହେଲା ECL 1.3.1। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ହେଲା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜିବ। ପିଲାମାନେ ଡଷ୍ଟରକୁ ପାସ୍ କରିବେ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବନ୍ଦ କଲାବେଳେ ଯାହା ପାଖରେ ଡଷ୍ଟର ଥିବ ସେ ଠିଆ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଚିଟ୍ ବାହାର କରିବ। ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେବ। ସେଇ ଚିଟ୍ରେ ଅଙ୍ଗର ଯେଉଁ ନାମ ଥିବ ସେଇ ପିଲାଟି ଅଙ୍ଗର ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କହିବ। ସେଥିପାଇଁ TLM ଦରକାର। ଟାବଲେଟ୍, ଡଷ୍ଟର, କାଗଜ ଲେଖାଉଥିବା ଚିଟ୍। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ 9:45 ରୁ 10:30। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ହାତ ଓ ଆଙ୍ଗୁଳି ବ୍ୟବହାର କରି ଚିତ୍ର କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ହାତ ଓ ଆଙ୍ଗୁଳି ବ୍ୟବହାର କରି ଚିତ୍ର କରିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାପ୍ରବେଶ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ 9 ପୃଷ୍ଠା 9 କରାଇବି। TLM ହେଉଛି ୱାଟର କଲର ବିଦ୍ୟାପ୍ରବେଶ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା। 16/4/2025 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ। ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍, ପିରିୟଡ଼, ସମୟ, ବିଷୟ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବିକାଶର ଦିଗ ବା ଦକ୍ଷତା, ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା, ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ, CG/LO, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଆକ୍ଟିଭିଟି, TLM। ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ 6:30 ରୁ 6:45 ପ୍ରାର୍ଥନା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ 6:45 ରୁ 7:30 ବିଷୟ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଡିକୋଡ଼ିଂ, ଚିତ୍ର ଦେଖ ଓ କୁହ, ବିକାଶର ଦିଗ DG2, ଭାଷାଗତ ବିକାଶ, ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା, ଚିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ 1 ରୁ 2ଟି ବାକ୍ୟ କହିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମାତ୍ରାଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବେ ଓ ଲେଖିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ 1 ରୁ 2ଟି ବାକ୍ୟ କହିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମାତ୍ରାଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିକି ଲେଖିପାରିବେ। CG/LO ହେଉଛି ECL 1.5.4a। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ହେଲା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର 1 ଓ 2 ନମ୍ବର ମୁଁ କରାଇବି। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ହେଲା ସପ୍ତାହ 2 ଦିବସ 2ର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ କରାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ହସ ଖୁସି ବହି, ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର ପୃଷ୍ଠା 8। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ 7:30 ରୁ 8:15 ଗଣିତ, ଚିତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନିବା, ବିକାଶର ଦିଗ DG3 ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ, ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା, ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ଆକୃତିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ଆକୃତିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ। CG/LO ହେଉଛି ILM 5.25। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର 6 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା 7 କରାଇବି। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର ସପ୍ତାହ 2 ଦିବସ 2ର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ କରାଇବି। ପୃଷ୍ଠା 16ରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ TLM ଦରକାର। ଗଣିତ ମଜା ବହି ପୃଷ୍ଠା 7 ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସେଥିରେ ଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ ସିଧା ଗାର ଅଛି ତଳ କୋଠରୀରେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ବଙ୍କା ଗାର ଗଣି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ 8:15 ରୁ 9ଟା ଭାଷା ଆ ଜନମାମୁଁ, ଭାଷାଗତ ବିକାଶ, ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା, ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ସହ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ସହ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିପାରିବେ। CG/LO ହେଉଛି ECL 1.5.3ର B। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ହେଲା ଆ ଜନମାମୁଁ କବିତାଟି ଅଭିନୟ ସହ ଆବୃତ୍ତି କରାଇବି। ପରେ 2 ରୁ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଉତ୍ତର ଆଦାୟ କରିବି। ଆ ଜନମାମୁଁ କବିତା ପୋଷ୍ଟର। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ 9:45 ରୁ 10:30 ବିଷୟ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରିବେଶ, ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଓ କୁହ, ବିକାଶର ଦିଗ ହେଲା ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ, ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ହେଲା ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବେ। ବିକାଶ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହେଲା ଚିତ୍ରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ରଙ୍ଗ ଦେଇପାରିବେ। CG/LO ହେଉଛି IL 5.3ର B। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର 5 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା 9 କରାଇବି। ଘର କରିକି ପିଲାମାନେ ରଙ୍ଗ ଦିଅ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି। TLM ହେଲା ହସ ଖୁସି ବହି ଆଉ ରଙ୍ଗ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।